Dobar dan, nakon puno nagovaranja odlučio sam se i ja odigrati svoj prvi Title Tuesday, tako da eto tako da ćete me danas moći uživo vidjeti kako igram Cuger. Inače Cuger baš vrlo rijetko igram, ovo je 3+1 11 kola i kao što možete vidjeti iz gornje tablice u ovom današnjem Cugeru su i Nakamura i Carlsen i ostali igrači. Ja stvarno nisam dugo igrao, ali probat ću i igrati i komentirati, pa ćemo vidjeti kako će to ići. Uglavnom, prvo kolo počinje za nešto više od minut, pretpostavljam jer prvi put igram, tako da mi nisam još baš se navikao na sve to, ali vjerojatno to ide ovako dosta brzo. Koliko znam, otprilike 11 kola traje nekakvih 2 sata, tako da nije to puno ni vremena, niti išta. A sad ćemo vidjeti, Švicarac je pa ćemo probati nekako izgurati sve to. Evo vidim da je na popisu igrača pod brojem 23 i moj prijatelj, kolega iz reprezentacije i treća ploča Leon Livajić. Leon inače isto ima YouTube kanal, jako zanimljiv, tako da svakoga ga popratite ako stignete. Čak sam i nekakav meč dogovarao s njime kad budemo imali više vremena jedan i drugi, ali eto, nekako mi je možda najbolji početak ovako krenuti sa Title Tuesdayom po prvi puta, pa ćemo vidjeti kako će ići sve to. Sad mi nekako valjda trebalo početi. Evo ga, moj protivnik je iz Turske, Skandinavka. Sad ćemo vidjeti šta će igrati. Ovdje ima puno poteza, dama D6, dama A5. Ajde recimo D4, to je normalno, skakač F3. C6. Pa ajmo reći G3 da igram nešto mirnije. Može se tu igrati skakač E5 i neki drugi potezi, ali eto, da vidimo šta će on sad igrati. Mislim ovdje može igrati lovac F5, lovac G4. U principu ovdje bi on trebao izbaciti lovca. Ali dobro. Lovac G4, lovac G2. To je sve relativno normalno. Sad treba igrati vjerojatno ili E6 ili skakač BD7. Ajmo reći rokada. U principu bi ja htio igrati ovdje potez nekakav H3. Pa ga pitati da li želi mijenjati lovca ili ne. Skakač D5, moram priznati ovaj potez mi je malo čudan. Ajmo reći da ću ipak centralizirati skakača. Poslije ga uvijek mogu tjerat, ali prvo ću otjerat lovca. Tako da ću vidjeti šta će on igrati. Ako vrati lovac F5 mogu top E1 igrati bez problema. To se čini sasvim ok. E6. Pa mislim da mi je ovdje ipak logika da pokušam tog skakača napast. Sad ako uzme LE4 poviše top E4. Pretpostavljam da je ovo pre move. Valjda se neću zezniti valjda je to točno onda. Ajmo reći da neću top E1 zbog LB4, odigrat ću top E2 ću odigrat. LE7. Šta sada? Možda recimo nekakav, ajmo B3, lovac B2 odigrati, pa bar da nešto razvijem neku figuru. Sad ćemo vidjeti šta lovac B2, pa mislim možda dama C2 pa ću vidjeti kuću stopom. A ovdje mi je najbolje A3, da na A4 mogu B4 odigrati. To mi nekako ima smisla. Da im vrijeme, 2 minute oba dvojica, ajde imam dosta vremena. Ajde dama C2 da se makne sa D linije. Da im šta će on igrati ovdje. Šta ja znam, ovdje bi trebao biti nešto bolji, ali pitanje je da li sam objektivno odigrao najbolje. Aj stavit ću topa
na E liniju. Mislim nekako želim konje 5 odigrati, ali sa šta ja znam. Možda čak... Sad mi se ovaj lovac vjerojatno nije trebao ići na B2. Vjerojatno je bolja opcija bila da sam ga prebacio na drugu stranu. Sad stalno moram misliti o pješaku na A3. Skakač G6. Ajde odigrat ću potez H4 da vidim šta on hoće tu. Recimo nakon H5 poteza možda... aha. Ovo je zanimljivo. Iako ja tu ne moram ništa dirati. Stvari ni ne prijetim H5, to sam se malo preračunao. DC5, dama C5. A uzet ću DC5, šta da radim. Mislim ako uzme LC5 možda odigrao je dama C5. Sad mi je nekako najpraktičnije da igram skakač G5, pa nešto tu pokušam. Visi pješak na B7, pa tu neka možda žrtva slijedi, možda, iako pitanje. Ajmo lovac H3 pokuša tu nešto smisliti. Iako već bi morao puno brže igrati, malo sam ja tu spor. Da vidimo šta bi on tu... Mislim, ima tu nekad, možda ne prijetim direktno, ali... Top D6... top D6... Aha, imam lovac F6, S4. Kao neku ideju. Osvajam bar neku kvalitetu, iako ajde uzimao i on pješaka. Nije baš sve tako čisto. A ništa, poješću. Šta da radim sada, ajde da obranim pješaka. Moram vratiti lovca nazad. To... Ajmo centralizacija lovca. Mislim, ne mislim ja uzeti skakača na G6. Ali tu bi nekako trebao... Aj ništa, pojedem pješaka pa vratim nazad. Pješak je pješak. Trebao bi sad samo malo konsolidirati figure ove. Ajmo reći kralj G2, to mora biti dobro. Sad ćemo vidjeti LD4, to mislim da mi ništa ne prijeti. Odigrat ću top D1. Sad je već neko vezivanje tu, ajmo reći malo nazad. 39 sekundi, 40. Dama F5 mi se ne sviđa. Ajmo H5 igrati. Možda neki napad stvorim ovdje. To nekako ima smisla. 32 sekunde. Brzo prođe vrijeme, u stvari nisam baš... Dama F5, ova dama je jaka. Sad prijetim H6. Ali vjerojatno neće to dopustiti, ali dobro, nema veze. Mogu ja eventualno igrati i ovdje. Mogu L4. Na konj F6 mogu H6 igrati. Ovo je sad odlično. Ovo sad on ne može izdržati. HG tempo. Top H1 tempo. Top E4 i sljedeće top G4. Ovo bi trebalo biti gotovo. Sad mogu dati ovaj šah. Dama F8, top H8. Klasično odvlačenje. I ovo je gotovo. Pregled igre. Sad bi trebao stisnuti valjda ovo. Kad bi ja znao, započni pregled. 86%, ne znam šta to znači, ali ovo je sve bilo relativno normalno. 0-0, skakač D5 pogreška, pa to se je mislio u startu. Skakač E4, to je logično bilo. H3, pa ne znam. H3, sad ovdje nemam, dobro ovdje, H3, lovac F5, top E1. To je relativno ok.
Skakač F6, top E2. Mislim, kompjuter daje veliku prednost. Iako ovdje je zanimljivo da kompjuter kaže da je ovaj potez dobar. Šta ja znam, mislim da se to nekako može i bolje odigrati. Dama C2. Top A1 relativno ok. H4. Izgleda dobar potez. Ali u stvari si idemo SG5, naravno ne s H5 idemo. C5 pogreška. DC5 greška, vjerojatno sam mogao... sad ne znam kako bi pogledao. Ne znam kako bi pogledao šta sam mogao odigrati. A možda se ovdje vidi procjena. Možda da se prebacimo ovdje. Da li je tu potez... aha, D5, ED5. Samo CD5, kakaš D5, H5, a ovo baš nije ni lagano. DC5. Dama C5, SG5. To B8, LH3. Sad ovdje je postalo opet opasno. Da, ovdje je izgubio kvalitetu i vjerojatno je ovo bila sve sve ok poslije. Da. Da, teško je reći u stvari, sigurno je bilo grešaka, iako je relativno dobra partija u stvari na kraju kad se gleda. Onaj potez D5 je tako dosta težak, ali ovo sve ostalo bilo ok, čak ta ideja koja gaš G5, LH3 na kraju dva topa po liniji, to je dosta nezgodno za crnoga da obrani, tako da nije čudo da je napravio na kraju previd i stvari kvalitete, ali ovo na kraju je bilo relativno ok tehnika. Sad ja ne znam, s obzirom na prvi put igram, ne znam koliko se u stvari ovdje uopće čeka, a evo ga, već je drugo kolo. Ovo je neki Intermajstor iz Azerbejdžana, nemam pojma. Vjerojatno mu je ovo... Ajde da vidimo šta ćemo sad igrati. Ajde, igrat ću otvorenu Sicilijanku da vidim. Ajde recimo G3, malo mirnije. E5, skakač D2. LS7, LG2. Rokada, ovdje u principu ide rokada. Sad ćemo vidjeti šta će on igrati. Skakač BD7. A na to bi trebao biti ovaj potez dobar. Obično na B6 bi trebao skočiti odmah skakač D5. Skakač D5, dama D5 ću uzeti. Ovdje je važno imati kontrolu nad točkom D5, zato bi ja trebao ići odmah skakačem ovdje. Jer ovdje dama D3 mi se čini najlogičnije. Dama D3. Ne bi baš htio dama D1 igrati. Mislim, dugoročna mi ideja, aha, on mi ne da. Dobro, to je ok. Recimo... šta bi sad mogao igrati? Ajde, razbit ću lovca. Možda sam trebao igrati B3, LA3, tu sam se možda zeznio. To bi možda bilo bolje nego ovako. Jer tu sad hoću A5, malo ga tu mučim, ali pitanje je da li je to najbolje. Jer B3, LA3, možda top D1 pa napravi pritisak na točku D6. Top D7, vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Ajde, razvit ću topa na D1, to se jednostavno nameće. Pa iako sam možda mogu LH3, to sam tek sad vidio. Iako na LB7 mogu LH3. Zaboravio sam za taj motiv LH3 da mogu igrati. To se nekako baš... u LH3 bi bilo prošli potez vrlo jako. 2.13, on 2.17. Baš greška. Da li da igram sad LH3? Ma igrat ću, ajde, što ima veze. Uzet ću kvalitet pa vidjet ću. Iako taj mi lovac poslije može faliti za obranu. Ali opet kvalitet je kvalitet, valjda je to dobro. Iako bi mi bilo draže da si igrao prošli potez. Da vidimo ovdje.
Očito se igraju Title Tuesday svakih 10 minuta partija. Iako sam čuo da možda i postoje neke pauze, ali dobro, vidit ćemo. Znači na top C7 lovac B6, to je jasno ko dan. Top C3. Možda u stvari nisam ništa ni prije. Ne, LD8, LS7 sam imao, da. Ništa, uzimam, uzet ću i lovac B6, jednostavno ne vidim šta on tu prijeti uopće. Top C8, mada tog se ne bojim. Mislim da je ovo... Nemam, odigrat ću A5, samo ću učvrstiti ovog lovca. Taj imam dosta vremena. Trebao bi možda top D2, top A, D1, ima smisla. A dobro, H5, ne znam. Ne mislim da je to nešto posebno, odigrat ću potez F3. Malo ću se tu stabilizirati. H4. H4. Ajmo reći da... Mislim da bi ovo trebalo biti dosta dobro. On je povukao H3 sada. Zanimljivo. A ništa, idem kraljem na F2. Dama je 6. Šta je sa skakač D5, skakač D5, ED5. Lovac D5, dama D5 mogu, dama negdje, to me ne zanima, ništa, igram to. Dama H6, ne vidim prijetnju nikakvu, znači realno mogu bez problema igrat potez C4. Pa mislim ovo je čista figura, čisti kvalitet i pješak više, valjda bi... Mislim, pretpostavljam po rejtingu na Chess.comu da bi moj protivnik trebao biti dosta dobar igrač, ali moram priznat da nisam. 49 sekundi, previše pričam, igrat ću ovako. A ništa, idem ovako malo. Prespor sam, iako on po meni ne igra uopće dobro, ali... To. Ništa, ajmo nešto igrat ovako. A vjerojatno ovog moram uzet. A ništa, uzet ću i ovdje. Iako sam malo ja to sve krivo odigrao, ali eto. A cilj mi je sad vratiti damu nazad. Dobro, mat neću dobiti. Ovdje bi sam trebao sam LF2 vratiti, to bi mi bilo najbolje. Ali eto. LF2 baš ima smisla. LF2 baš ima smisla sad. Da vidim šta sad ovdje. Mislim LF2 ću igrati sigurno sljedeći potez, ali moram nekako dati šah gore. Top C8 pa nešto tu. Probat smislit top, ne znam, top E1, dama E4 možda. Top E1, dama E4. Mislim, pada i on s vremenom, samo treba nešto tu. Top E1. Top E1. Dama E4. Sad neki šahovi prijete tu, dama E6 možda. Ajde, top C1, top C8, to mi je dobar motiv. Na LC7 možda mogu D6, dama C8, šah, Šah.
šah. Ovo povlačim na zadnjim sekundama, to moram nekako bolje igrati. Da vidimo šta će... Pa nevjerojatno, mislim, ne znam kako sam ja pao sad odjednom i mi je dao da povučem. Da, ne znam. Malo sam spor u stvari, ali da, mislim, ovo je sigurno dobijena pozicija. Mislim, vjerojatno mogu dama je 8 šah dat na kraju. Ne znam, ja mislim. Sigurno ovo je bilo dobiveno. Ovdje sam malo komplicirao bez veze, ovdje se zakovalo, ali ovdje poslije opet, mislim da je opet on krivo odigrao. Da, ja mislim, ovaj potez sam svakako mislio igrati, ali sad, da li bi odigrao ovaj potez i tu nešto, aha, dobar dobitak. Da. Kralj F6 i G5 mata, eto. Da, jednostavno sam prespor. Nisam jednostavno, ne igram cugeri, to je malo problem. I sad je ova partija u kojoj realno sam, potpuno nadigraš protivnika, ali on jednostavno na brzinu je opasniji. Iako ne znam šta je na kraju bilo, kako to da je on na kraju na nuli, onda on povuče, ja nisam stigao ni povući u stvari, odmah sam pao. Ali dobro, nema veze. Sad ne znam, sad bi valjda trebalo krenuti novo kolo. Sad ćemo vidjeti. Iako u principu dobra partija, samo mislim. Imao sam brza nakon otvaranja kvalitetu i pješaka više. Vjerojatno je u pitanju, ok, protivnik ne znam, na kraju 10 sekundi. Vjerojatno je to neki problem možda i sa internetom, nemam pojma. Sad mislim da je moj internet ok, ali sad ko će znati. Evo da imamo ko je tu. Karsen Bortnik, on je ekspert za blic. Aleksej Šarana, pod brojem 3. Pa dvojac iz Irana, Maksodlu i Tabatej, pa Bogdan Dejak. Evo nova partija. Charles Story, Fide Majstor. Ajde da vidimo, sad sam crni ipak. C4. Pa ajde igrat ću E6. G3, ajde D5. Ajde razvoj. Šta bi ovdje mogao igrat? Ajde ništa. Razvit ću jedno i drugo. Ajde A5 nekakav. Da vidimo šta se ovdje događa. CD5, ED5. Ovo u principu nikad nije dobro s lovca na G2. Tu ću C6 odigrati. Taj lovac na G2 nikad ne treba uzimati CD5, ED5 jer taj lovac nema nikakvog smisla tamo. Sakač C3, sad da li on želi E4, ne. Nemam pojma. Treba bi svakako igrat brže nekako. Ajde igrat ću sakač A6, pa ću sakač C7 staviti. Pa ću ne znam vidjeti, možda... Ajde lovac F5, to mi baš ima smisla. F3, a dobro, ako odigra to, nek odigra. Skakač C7. A ništa, igram skakač C7. A na E4 mogu vratiti lovac E6, to je ok sasvim. Ne moram ni uzimati u stvari, tako je. Ali on će L3 sad malo tu konsolidirati, ali dobro. Što da se radi. Možda ipak on nije baš najbolje od mene, ali eto. Lovac E3. Ovaj sakač mu je najjača figura, mislim ima smisla da ga promijenim. A ništa, igram sakač D7. Moram malo brže igrati. Ovo je taj prvi move, nisam se sakač D3. On hoće skakač F4.
Ajde, poješću i lova C4 ću odigrati. Pa probam nešto SS6, pa ne znam. Sad mislim, da li će on igrati B3, nemam pojma. B3, ta mislim. Inače ne, ne, ovo je previdio taktiku. Lovac D3, skakač E5. Dama na D3 visi od dame, tako da je ovdje sam sigurno dobar. Di ću sa skačem. Ma mislim, vratit ću ga. Mogu ga tu staviti, ali tu mi je malo... Tu mi se ne sviđa skakač. Vratit ću ga ovdje i na F6. Tu je skakač najbolji. Jer važno mi je kontrolirati točku D5, ali važno da skakač ima smisla. Aha, on to vuče. Da, to ima smisla. To sam zaboravio da može igrati. A ništa, moram pojesti šta da radim. Moram i drugi put pojesti. Sad da li igrat lova C5 ili... Nije lako baš braniti ovo i ono. 2.11. Baš nezgodno postaje. A ništa, idem lova C5 igrat. Iako tu možda nekakav LF7 je mogući, ili top F7. Pa kad pojede dama C4, LC5, ali dobro, ne znam. Teško je sve u brzini vidjeti u stvari. To će igrati. Da on to može igrati. Top F7, kralj F7, dama F2. Dama F2. Dama F6. Ništa, igram kralj H8 što radim, ali malo sam izgubio. Nekako počeo sam dama B6, sad on treba dama E3 igrat. Dama E3, kralj G2 je igrao. Kralj G2. Da, iako nisam siguran u ovo sve što vučem, ali što da radim. I taj top mora ući igru. Mislim, ono je taktika bila dobra za pijuna, ali... Dama D8, ali ovo bi trebalo opet biti ništa posebno, oko jednakog, ali... Iako lovac bi mogao biti bolji ovdje od skakača, ali dobro, vidjet ćemo. Sad nekako se nada nekoj taktici, ali opet igram sporo. To moram uzeti. To moram uzeti, pa ću onda odigrati na neki B6, ajde, to nikad ne može biti loše. To nikad ne može biti loše. Možda bi skakača nekako prebaciti na neku bolju poziciju. Možda skakač E4 sam trebao igrati. Dama F7. Ajde baš to ću odigrati. Iako njemu ima smisla da se mijenja dame. Lovac D5. Nisam siguran u ovaj potez. Ajde skakač F6. Lovac F3. Što kažemo, ventil treba otvoriti. Sad sljedeći potez dama D2, ali sad šta ja znam. Dama D6 ću odigrati, ajde. Nije baš tu lako naći neku ideju. Dama D6, dama D2 šah, ajde. Možda dama F2. Nevjerojatno sporo igram u stvari. To jednostavno se mora na ovaj tempo puno brže igrati. Jer drugačije je baš teško. Možda sam trebao igrati čak i H5. Da imam više prostora, u stvari da mu malo kralj bude u kavezu. Ajde H5. Dama D8, kralj H7 možda. Ovo ima smisla. Samo važno da pređem nekog pješaka. Zašto ja 1 sekundu imam? Pa ovo je nevjerojatno. Pa kak je moguće ovo da... Pa ovo je nevjerojatno, mislim.
Nevjerojatno mislim. Pa mislim sam da imam 10 sekundi, ne znam kako se to dogodi. Ba nevjerojatno. Baš sam prespro, ovo je katastrofa. Mislim sad sam na kraju izgubljen, ali ovo je... Pa čak ni ovo nije ništa strašno, previdio je pješaka čistoga, opet stoji ok. A znao sam da je ovo vjerojatno jednako, ali eto. Dama F2. Kralj G2, top D8. A objektivno je lovac uvijek bolje u ovim pozicijama od kralja, ali ne znam kako mi je tako brzo vrijeme. Iako sam imao, nije mi jasno, onaj trenutak kad sam imao 10 sekundi i sad odjednom je pisalo 1,2, to mi nije jasno. Ovo je jednostavno drugačije, drugačiji je način uopće kako se treba igrati, Tako da, a ništa, čekamo sljedeću partiju. Na kraju, u stvari ovdje, šta, kralj G2, da, ovdje je već on dobiven, ovdje sam trebao nešto igrati, ali dobro, tu sam se već uspaničio zbog vremena. Da, ne znam. Treba to nekako, ali dobro, ovo je jedan dobar trening. Ovo je jedan dobar trening, tako da ćemo vidjeti šta će biti, ali jednostavno moram brže igrati, ali nekako nije lako. Iako sam obično igrao cuger, igrao sam 3+2, nisam nikad igrao rijetko kad igram na 3+1 ili bez dodatka. S tim da vjerojatno u nekom trenutku i možda je problem malo i mreže, iako mislim evo i po tablici se vidi da Nakamura i Carlsen oni su, koliko ja znam, na all time tablici prva dva igrača, tako da oni tu inače dominiraju. Evo ne znam, neki Brazilac, Fide Majstor. Opet nije loš igrač na 1 iz 3. Ajde imamo šta će igrat. Ajde igrat ću zagač F6. E6. Ajde lovac B4 šah. Dama je 7. A ovo inače se zove, ajmo reći, hrvatska varijanta. Jer puno hrvatskih velemajstora igralo ovu varijantu. Šta ovdje igrat? Ajde igrat ću... Ajde B6. Sad ćemo vidjeti. LD3, Lep B7. Rohada. Ajde ovdje ću uzeti S4 ću skočiti. Pa ću probati F5, D6, SD7 pa nekakav napad tamo pokušati izmisliti, iako nije to baš tako lako. Najbolje mu u stvari SD2 igrati. Ovaj plan s L1 je dosta dobar. Ali odigrat ću svakako F5, nema veze. Sad treba možda F3 igrati. F3, pa taj lovac počinje raditi. A ništa, uzet ću pa SD7. Uzet ću SD7. A sad mi ideja valjda je, iako je E5 pitanje, sam moram razmišljati o ovom lovcu. Dama C2. Ajde top A8 ću odigrati. Da nešto kao radim, ali sad šta ja znam. Stvari mi je najvažnija stvar malo više misliti o vremenu. LG3. Šta sad igrati na LG3? Ne mogu E5. Ajde odigrat ću potez dama F6. Pa ću sad probati E5 odigrati. Neko više nisam siguran, mislim prije bi bio ovdje bijeli, da se razumijemo. Prije bi bio bijeli. Ne znam. Mislim,
Staću na E5, ali mislim uvijek je D5 opcija za njega. Tu nekad možda bi trebao i A5 igrati, ko sad može dama 4 odigrati. Visi mi skakač, visi mi... To sam možda objektivno i previdio, nemam pojma. B4. Ajde nešto, da moram nešto odigrati. Bar da branim skakače pa da ne previdim tog pješaka. Taj iako ću morati odigrati nekom trenutku E5, taj. Ovo je prilično nezgodno, ovo sam zaboravio. A ništa, moram uzeti 2 puta, šta da radim. Tako je kako je. Ajde igrat ću ovaj potez. Bar da nešto glumim neku aktivnost. Iako po kvaliteti nekoj ovo mi je možda i najlošija partija. LB5. Vjerojatno dobre povlači poteze. Da. Ajde to B8 pa bar da taj... Možda taj lovat nebranjen pa neka tamo LF3 neko imam ideju, nemam pojma. To B1. Šta sad igrat? A ništa, stavit ću ga u centar, šta da radim. Opet sam spor, ali ovaj dobro igra partiju. Čak idejno dosta dobro, baš vuče nezgodne poteze. Nego ga sam ostao bez igre, sad ja tu treba neki, mislim E4 je pitanje šta, da li, možda je E4 najbolji potez za njega. Tu mi je, ne znam. Možda ću morat to B5, F4 žrtvat, ali to je sve prilično riskantno. A ništa, igram ovo pa G5 pa F4 pa šta da radim. Tako je kako je. Da. To B8, kralj G7. A sad valjda neću ni nešto previdjeti tu. Nekako ciljam neku taktiku tu, ali ovaj potez uopće nije loš. Baš, A ništa, igram ovako pa E5 ću odigrati. Ali igrat, mislim, moj protivnik je dosta nezgodan. Sad i ova digonala je problem. A realno je sve problem, ali dobro šta radi. Dama D2. Šta igrati? Ajde, sačuvat ću ga na ovoj točki barem. Da nešto radi. Ajde, barem je ovaj put bolje vrijeme. Top E8. Pa ajde. Ajde, nema veze. Šta radim? Ako ćemo mijenjat ćemo se. Ništa, ovo ću uzeti, dama C5. Ajde, ovo sad se možda malo ipak okreće. Kralj H1, dama C4. I dama F1 i dama 4 visi. Ja mislim da ovo dobivam ipak. Pa dobro, uzet ću figuru, šta radim. To jednostavno moram uzeti. Ovdje mi je šta najbolje. Ajde, igrat ću kralj F7. Ne smijem previše opet vremena trošiti. Dama H6, dobro to sam vidio, ali samo malo. Dama H4 je dosta dobro. Ovo je sad gotovo. Uzet ću kralja 6. Dama je 4.
Mislim, ovo nema igre. Ali ali mislim da je moj protivnik odigrao prilično dobru partiju. Ovo je sve bilo onako. Ovdje je bijeli bolji. I ova ideja lova C1, konj D2, skakač D2 je bila dosta dobra. F5, F3. Znam samo da sam slabiji, samo tu sam trebao nešto, ne znam. Iako znam da je ovaj kompjuter sa strane da nije najbolji, ali ne, teško ovdje stvoriti igru, to nekako znam iz iskustva. Sad vidite, eto, možda sam trebao neki H5 pa nešto H4 pa H3 probati, to je puno više imalo smisla. Ovo sam tu jednostavno stavio, evo ko što sam rekao, dama 4 čisti pijun. To se u cugeru takvi potezi previđaju jako brzo. Dama 4, B4 top F7, C5 isto tipična ideja. Skakač E5, LB5 top B8. Mislim, realna pozicija bila, vjerojatno je trebao dirati nekom trenutku C6. Ovo je čak i dobra ideja za zakuhat nešto, Ovdje sam čak i dobro igru u stvari. Jer odjednom, dobro, sad je on napravio previd, ali dobro, sad sam možda čak i jednak, ovo nije tako uopće strašno. Dobro, on je napravio previd i dama C4 i sad padamo figura. Pa, mislim, realno je ovaj Brazilac je odigrao dobru partiju. Ali idejno nekako to sve poznato, samo što ja tu trebam nekako veći otpor dati, no nisam to krivo sam odigrao otvaranje, prespor sam jednostavno u startu. To inače je dosta ovako tipično gurat F5 pa tamo ići skakačem na E4 pa probati top F6, top H6 pa neki kao napada, ali ja nisam stigao ni top F6 jer nisam stigao ništa, tako da ali evo, mislim, ovdje se vidi da ovu sam partiju dobio zato što sam ja imao bolje vrijeme, tako da očigledno se mora puno brže igrati, jer ovako drugačije nema smisla, teško je parirati. Evo ispada da je Magnus Carlsen ima 34, vjerojatno izgubio nekoga. A ostalo ne znam, čak vidim ovdje gore da se može naći turnir, ali sada znam da u nekom trenutku ima neka pauza od par minuta, ali ne znam točno kad je to. Ne znam točno kad je to. Ali recimo da nije samo u otvaranju. Ovdje je E3, ne znam, mislim E3, znam da se može igrati, B6 je ok. A vjerojatno mogu i pojesti ovako. On bi vjerojatno uzeo damom. Općenito mislim da je bolje uzeti damom da se razvije skakača. Sad mislim na ovaj potez, mislim ovdje je crni dobar, ovo nije ništa strašno. Ovo se samo razvija. B6, LD3, LB7, rohada. Ali ipak trebam pojesti. Sad bi on vjerojatno uzeo skakačem s B jer teško mu je dama D2. Mislim, ova pozicija je onako. Može se igrati s crnima. I to bi vjerojatno napravio, ali ovdje sad recimo da igram potez D6, E4, E5. To je puno normalnija pozicija od one što sam ja igrao u partiji. Nije tu... ova pozicija je inače nezgodna, može biti nezgodna kad je skakač na C3, ali ovaj skakač je vrlo slaba figura. On u stvari, ne znam kako mogu one strelice staviti ovdje, to isto moram naučiti, ali skakač je puno bolji kad je na C3, onda je skakač D5 nekad prijedi tako. Jer ovdje rohada skakač C3, da, možda nisam trebao odmah ni uzeti, nego prvo sam trebao probati razviti skakača pa onda uzimati. Ne, ovdje sam jednostavno zakasnio u stvari. Ne mogu ja igrati ovaj plan sa skakačem na B8 gdje ja ne mogu skakač D7 staviti F5. Ali ovaj inače plan L1 odličan i skakač D2. Baš odličan. Mislim, baš je odigrao školsku partiju. Mislim, ovdje može i B4 igrati. Ne, tu...
teško je tu nešto naći pametno. Mislim, vrlo je neugodna pozicija u stvari. A to na kraju, eto, u tom nekom vačarenju u stvari sam uspio dobiti, ali dobro, to je manje važno. Ali uglavnom, definitivno uzeti ovdje i igrati ovaj potez je puno više ima smisla i E5. Top E1, rohada. Ne mislim ja da je ovo tako strašno. Ok, opet, možda skakač F1, skakač E3 ili skakač G3 je dobar plan. Možda i je bijeli malo bolji, ali dobro. Nije to ništa ništa strašno u stvari. Možda čak i ovaj potez ima smisla. Ovo je ko neka kraljeva indika. A5, A3, SA6, pa SC5 poslije i tako. Dosta je ovo čvrsta pozicija. Da. Ovaj sam plan u stvari dobro našao. Recimo na L1 ovo LC3 ne može niko preživjeti ovo vezivanje. Tako da jedina mi je šansa ovako bilo. Da se probam spasiti u stvari. Jer ovdje više ajde nije toliko strašno. I ovdje recimo ova stabilizacija lovca pa mi je to malo pomoglo. Promijeniti sigurno ovog jakog topa je dobra stvar, ali dobro sam joj napravio previd. Vjerojatno je treba igrati ovaj potez. Da. Ima smisla. Ali dobro, sad čekam sljedeće kolo, sad ovdje za neke ljude teško je tu uopće. Evo Nakamura je na 4 Maksodlu, Tabatei, evo još jedan Iranac. Durar Bailey, velemajstor iz Azerbejdžana. Sad ovdje teško mi je sad tu, neki imaju nadimke pa je onda teško to, sad ne znam šta je ovo. Ovo je tablica koja se nadopunjuje. 335 igrača, četvrto kolo. A mislim, prvo kolo sam igrao, prva dva kola sam stvarno dobro igrao, drugo kolo sam stvarno trebao lako dobiti, ali eto, bio sam spor, a i treće kolo sam na kraju stvari zasluženo izgubio, ali eto, zato što krivo sam procijenio onu završnicu, stvari malo me panika zbog vremena vata. Ne znam točno ove nadimke igrača, tako da pa je ono, ako ne napiše baš točno, onda ne znam točno ni s kim igram. Iako ja ovdje imam nadimak, moj nadimak, mislim da mi je ovdje nadimak Slavonac 1988. Ali dobro, to sad ovdje dolje piše u stvari Ante Brkić, tako da ne znam koliko se čeka. Jer znam da imaju dvije pauze, koliko znam, nakon četvrtog, nakon 8. kola, ali ne znam koliko traje pauza. Jel to traje ovo sad traje već jedno 7 minuta. Ako je završilo 22:40, sad je 48. Nemam pojma. Ne znam, je se tu baš dosadan dio kad se ne igra u stvari. Jer ono što sam ja stvari shvatio da se turnir u principu igra oko 2 sata. I ja sutra sam prvi put igrao turnir, čak su mi, da bi uopće ušao na turnir, morao sam kao prihvatiti njihove uvjete, ono kao za provjeru i za te neke stvari, da ne bi bilo varanja. To je valjda za sve igrače napravljeno. Jer ovo je recimo jedan turnir koji se igra bez kamera, sad drugo je kad neko streama ili tako nešto. Jer ja sam inače igrao na Chess.comu, ali ne prošle godine i ove, nego prije 2 godine. Evo ga nova partija, pa ću poslije pričati. Mauricio Brancaleoni. Moram priznati da ne znam ko je u pitanju, ali eto. Ide majstor iz Italije. Šta ćemo ovdje igrati? E4, C6. Ajde, igrat ću nešto mirnije.
Lovac F4, a ovo je sve relativno normalno. Dama B3. Dama D7, SD2. E6, ajde recimo SG F3. Lovac D6, lovac D6, jedem. Rohada. Rohada, sada... Ajde povuću potez top A1, iako moram priznati da nisam siguran 100%. Ili bi trebao top F1 povući. Povuću top A1. Ovdje bi trebao... Aha, on je odmah uzeo. Zanimljivo. Dama C7. Vratit ću odmah dama na D1. Ovdje mi je jedina šansa napast ga na kraljevom krilu. Ovdje se ne igra na daminom krilu. Na daminom krilu ga moram zaustaviti. To je neka onako... idejna stvar ove varijante, ali dobro, varijanta inače. G6, nisam siguran ovaj potez uopće. G6 je igrao. Zanimljivo. Mislim, po meni malo previše rupa pravi. Ja igrat ću dama D2. Iako znam da će igra kralj G7, ali nema veze. Šta sad odigrati? Šta sad odigrati? Ne mogu to, ne mogu to. S5, S5, top E5. A ne smijem, to SG4 ima. Skoro sam previdio. Ajde, igrat ću potez G3. Ovdje ima smisla aktivira kralj G2 pa nešto, ali... moram... Aha, on se očito boji, on želi igrat E5. Ali ja ne mislim da mu je E5 neki potez. A igrat ću kralj G2. Mislim da je E5 krivi plan. Jer ostaće sa izoliranom pješakom na D5. Recimo ovdje, ovaj mi se potez nimalo ne sviđa za njega. Možda uvijek mu je bolje nekako skakaš D7 pa igrate E5. Mislim, možda će on igrat svakako skakaš D7. Ali to ćemo vidjeti u stvari. A6. A6. Šta bi ja ovdje mogao igrati? Ajde recimo da igram potez. Jaj. Pa moram nekako brže igrati. Igrat ću H4, ajde. Ovo mi je sigurno korisno. Ne bojim se ja B5 poteza tu jer on ne prijeti B4, ali jednostavno moram ubrzati. Svaku partiju sam na... Dobro, ovo mi se sviđa za mene. Ništa, to ću uzet. Dama F4 je moguće, top E8. Ne, to ću isto uzeti. Top E1. Mislim, ovo mora biti bolje za mene. Mislim, nije puno bolje, naravno. Mislim, on ima samo jednu slabost. Ja bi tu trebao... Ne mogu dama E3 staviti. To je malo nezgodno. Ne mogu dama E3. Šta igrat ovdje? Ajde, prebacit ću lovca na ovu dijagonalu. Ovdje je isto bez... to mi se ne sviđa ni malo. A ne znam, igrat ću tako. Top E8 stavit ću top D1 LF3. Lovac mi treba biti na F3, to sam prilično siguran. Moram raditi pritisak na točku D5, inače nemam tu nikakvih problema. Skakač je 4 dama, D4 šah imam. Top E8, top D1 ću probat. Tu treba malo... Ali opet sam sport, trebao sam puno brže jeti otvaranje. Otvaranje je relativno poznato, ne treba tu... Nisam tu trebao previše filozofirati. Sad ćemo vidjeti šta će on igrati. Top D1... Moram na... top D1. Skakač je 4 dama D4. Da, ne znam, internet, meni je stvar internet slab. Stalno gubim vrijeme na osnovu tog interneta. Nemam pojma šta se događa. Dama D4. Dama D4. Na dama F6 mogu LF3 igrat. To me ne muči ni malo u stvari. Čak ću odigrat možda i LF3 pre-move. Ovaj potez je sigurno dobar.
Na dama F6 LF3, na SF6 LF3, na dama E5 LF3, nebitno. Sad ne znam, nekako mu je dosta nezgodno braniti ovog pješaka na D5. Mislim da ga možda i gubi forsirano, šta će sada? Gubi ga sigurno, jer lovac D5 ću pojesti. Top D8, a ne, top E5 ima. A šta na C4? Ne, C4 je dobro. Ovo je sigurno dobar potez. Njemu je najbolje možda sakač D6, ali sad ne CD5 blok, nego lovac, lovac D5 top 5, ovaj potez. Ovaj potez. A ništa, moram uzeti CD5. Skakač D6, ok, ima jakog skakača, ali dobro, vratit ću topan ovdje. Probat ću top C1 igrat kralje, moram nekako kralja ubaciti u igru, 34 sekunde 22. Nije ovo baš jednostavno, ovaj skakač je baš jak bloker. Ali dobro, nisam mu htio dati top E1 da mi tu ulazi dole. To mi se nikako ne sviđa. Top C1, ali kako pojačati, ovo je jako teško dobiti. Samo ne znam, izgleda da i on igra jako sporo. Ili je opet moj internet, pa nevjerojatno. Ovo baš... baš puca veza. Mislim, nevjerojatno. I sad mi je isteklo vrijeme, mislim, bez veze. Nevjerojatno. Očito imam problem s internetom ovdje. Naravno, mislim, nisam, htio sam samo malo ovako da vidim, da igrat koju partiju, nije mi važan rezultat, ali ovo malo ide na živce što... Neće, sam baš mislio da mi internet dobar inače doma, ali ovo danas se ne znam šta se događa. Top D1. Mislim, ovdje je bilo sve ok. Top D5, nisam baš siguran. A u stvari se igra dosta dobru partiju. Samo što eto. Mislim, i on igrao solidno, mislim, nije bilo nekih grešaka, ali eto, ne znam šta. Ne znam zašto, valjda će se to, poboljšati s internetom. Ovo stvarno malo je bez veze, u stvari ovako, igrat uopće. Da. A vjerojatno je to razlog jedne druge partije isto zašto mi je onako isteklo vrijeme prebrzo. Probat ću vidjeti, mislim, iako ne znam šta ja to mogu sad promijeniti da to krene kako treba, da to krene kako treba, sad vidim da se još puno partija tu igra. Ali, Da, nevjerojatno, nije baš bez veze u stvari. Iako, mislim, čudno mi je bilo da on toliko misli u stvari, a nije on to mislio, nego je povukao i čekao mene u stvari. Nevjerojatno, da. Ali dobro, nije važno. Sad ne znam koliko se opet sad čeka. Mislim, trebalo bi valjda biti sve brzo gotovo, ne znam. Da. Ali ovo bi u principu bilo sve ok. Ovdje je samo to... Evo ga, evo nova partija. Neki Argentinac. Ajde vidimo. Samo da ajde, valjda će mi internet biti normalan. Ili možda to problem zbog streama što radim jedno i drugo. Ajde. Ajde, 6.
Uf. Ajde, igrat ću D5. Ajde malo vidimo šta se događa ovdje. Pa dobro, ovo je solidna pozicija, ovo se može igrati. Dama B3, taj potez nije uopće loš. Dama B3. Šta igrati ovdje? Ne mogu, mislim, nezgodno je što prijeti. Ja mogu B5, LF6, dama F6, konj D5, dama D8. E4, C6. Ajde, igrat ću B5, iako nisam uopće siguran. Dama F6, konj D5, dama D8. Ne znam, nemam pojma. Stvari ucaram bez veze. Ali moguće da je potez ok. Iako tu nekad je često A4 dobro. Nadam se da on razmišlja, da nije moj internet u pitanju. Dakle, moj internet u pitanju, onda već sam na minuti. Da, ne znam. Top C1. Top C1. Ta ništa, idem igrati konj BD7. Iako ovdje SC5 sad može igrati, jaj. Mogao sam to puno bolje odigrati, nevjerojatno. Sad ujednom i SC6 prijeti. Da. Šta sada igrat? Ajde, igrat ću potez. Igrat ću H6. Na SC6 mogu dama C8 barem igrat. Ali opet sam bio neoprezan. Trebao sam lovca razviti vjerojatno. LH4. Mogu skakaći E... Pa ne, teško. Mogu skakaći E5 uzeti. Ma uzet ću skakaći E5. Šta ja tu razmišljam previše? I recimo da igram sada D4, dama C2, DC, EF6. Mogu i G5, B4, dama C2, DC, EF6, GF6. Ajde, igrat ću G5, nema veze. Na F mogu GH uzeti. Ovaj potez igra. Višno je hrabar. D4, dama C2, ma ne, moram D4 igrati, šta drugo. D4, dama C2, DC, EF6. Mislim, ma igrat ću dama F6, iako ne znam. Mogao sam možda i, mislim, možda sam trebao uzeti. Ali onda dama C6 šah je imao. LD7, dama E4. Tako da nisam baš ni u to siguran. Ajde. LG7. LC7, top C8, top C3. Možda neki motiv. H4 ću G4 igrat. Da, nemam pojma. Rohada. Ajde, moram i ja. Šta da ovdje igram? Ajde, igrat ću top FD8. Igrat ću top FD8. Ajde, uzet ću pješaka. L4 imam LD5, LH7, kralj H8, ali ne znam. Malo sam se polakomio, možda bez veze. Može i on lova C7 igrat. Top D7. Nemam pojma. Opet sam na 37 sekundi sad dalje. Iako ne mislim da je ovaj put internet u pitanju. Možda, top
LH7 kraj LE4, ajde LD5. Dobro, ovo sam vidio. Ovdje moram uzeti. LD8. Pa mislio sam da mogu, ali možda i ne mogu. Dama C6, imam LG2 poješću, dobro, to nije problem. Dama E4, najbolje mi je... Ne, dama C6. To mislim ne može biti dobro sigurno. Čak možda neki drugi potez sam imao, ali mislim sljedeći potez mi je LG2. Sljedeći potez mi je LG2. I mislim da mi je sad čak najbolje igrati lovac F3. I da idem na mat, mislim, ovo mora biti mat. Ovo mora biti mat, čak možda je preko dama C8 je najbolje ići. Da bude udarac na dama je 6. Ne. Da, dama je 6. Ovo je mat lagan. Dama G4, dama H3, to je mat. I dama G2 mat. Sad ćemo vidjeti kakva je partija bila, sad ne znam. Ajde, uspio sam pobijediti ovu partiju. Samo da vidim šta je tu bilo. B5. Ha, mislim izgleda da se može igrati. Da, mislim šta ja znam sad da li je ovo toliko opasno ko što ovaj kaže, ali eto, moguće da je. Dobro, ovo sam dobro smislio u stvari. To je figura. Top C1. Konj, sagač BD7 stvari ok potez. Sagač E5. H6, ali trebao sam uzeti pa H6. Da. H6, LH4, sad sam dobro odigrao. D4, dama C2, DC, E6, dama F6, sve dobro. BC. Mislim, velika rokada, to je, mislim, ne znam kakav je to potez, ajde. Ali očito je dosta dobar. Mislim, teško je ovo odigrati. I u cugeru, mislim, iako je ono... Nisam čak vjerovao da je ovdje -2 za mene po kompjuteru. Mišljam sam onako da stojim bolje u stvari. Rokada, LD3, top FD8, to LA2. Realno vrlo upitan potez, mislim, ovo je puno logičnije. LE4, top A7. Mislim, crni je bolji ovdje. LE4, LD5, ali sad je on tu napravio grešku. Mislim, ovdje je uvijek crni bolji. Imam jednostavno boljeg lovca, a slobodnjak dugoročno i ovaj pješak je jako slab. A na LD8, dama C6, dobro, to sam dobro vidio. Sad je ovo, i ovdje se ni ne ide, ne LH1, nego baš LF3. Nema ovdje šta, ovdje mat. Tako da mislim, ok, partija sad dalje, nisam trebao ići na malu rokadu, trebao sam ići na veliku, ali ok, partija, ali barem mi nije kak se zove, barem nisam imao problem sa internetom, a to je već nekakav, ajmo reći, popravak. Da, ne znam. 0-0 LD3, top FD8, rohada. Da, nevjerojatno jak potez, velika rohada. Prijetim lovac A3, prijetim štošta, recimo, vjerojatno na E3, lovac A3. Ma nema šta vući, ovdje, mislim, lovac F5 je sljedeći potez. Da. Jednostavno igram na kralja njegovog, baš brutalna igra. Da, nekad je, ali mislim, za cugar je težak potez. Nekako se nameće lovac G7, u stvari je najgore mjesto za lovca na G7. Možda i ovo je bilo bolje, tempo i odmah rokada, pa top D8. To je isto sigurno imalo smisla, ali ovdje čak možda i taj neki B4 je dobar potez. Iako ovdje ovo je neki šah prijeti, mislim, ne znam. Tako da nisam, nemam pojma,
Sad bi trebalo valjda početi. Dobro, bio sam u pravu da je pauzan kod 4. i 8. kola, ali još ima nekih tu partija. Ima tu još nekih partija. Sad ćemo vidjeti Da, a mislim bar da se jedno od onih partija gdje mi je, pretpostavljam, isteklo vrijeme zbog interneta, bar da sam dobio. A ovo je nekakav, ovo je igrač iz Izraela, ajde vidimo šta igramo. Standardno E4. Nemo šta ćemo igrati, opet Skandinavka drugi puta. Dama D8, aj dobro, nema veze. Ajde recimo lovac G5. Iako nisam siguran šta tu trebam igrati, ali eto. Sad ćemo vidjeti šta ćemo. A vjerojatno će igrati E6, LS7. C6. Zanimljivo. A ništa, razvoj. Kakav će F3. Odmah lovac F5. A, kao ne da mi lovac D3. Ajde igrat ću lovac C4. E6. Da li ima ovdje smisla? Skakat će E5. Ma ima smisla, ajmo skakat će E5. Mislim, može ovo biti nezgodno. Skakač BDS LS7. Dobro. Skakač LS7. Čak sam razmišljao o potezu. Ne znam jel mogu dama E2 igrat. Ma igrat ću dama E2, ajde. Dama D4 mogu top D1. Pa ga pokušam nešto kao... Možda je ovo blef, ali dobro, nije važno. Htio bi svakako otići na veliku. Iako pitanje koliko ja to i prijetim realno. Mislim nekako mi možda ideja G4, H4 goniti, ali... Nisam siguran. Možda je dama D4 u stvari dobar potez, znam pojma. Top D1, dama C5. Pa ne znam. Ajde top D1 da vidimo. Dama C5. Dama B6. Mislim da je dama C5 bolji potez bio. Mislim da je dama C5 bolji potez bio. Ali ajde. Prijeti dama B2. Prijeti dama B2. Je li to prijetnja uopće? Ba je. A ništa, vratit ću lovca. Pa ćemo vidjeti. Mislim, imam ja ovih neku kompenzaciju, posebno u cugeru. Vjerojatno sam malo pretjerao. Ovdje me zanima G4. LG6, H4. To ću igrat. To ću igrat sigurno. Idem na napad, pa nema veze. H4 pa pritim H5 barem. To nekako ima smisla. Ako nema nešto, valjda nema nešto. L4, mislim ne vidim ništa za njega. H4, sad pritim H5. Ako odira H6, H5, SG6 mu visi. Tako da to ne može igrat, mislim. Dosta je H5 nezgodna prijetnja. Ipak nije razvio topa na 8 i skakača na B8. To je dosta veliki problem. Možda ćemo sad nekako LB4 vezivanje, ali... LB4 čak možda mogu F3. Onako bit malo podmukao, ali sa šta ja znam, da mu ne dam taj L4. Ili da čak uzmem pa H5 da ga pokušam otvoriti ovdje. Teško je reći baš šta je najbolje. H5, dobro, to ću uzeti. FG6. Da, nevjerojatno da ušao. Dama je 6, kralj H7. Dobro, ne mogu uzeti figuru, top P8 ima. Ne mogu uzeti figuru, ali mislim da mi je najbolje ne uzimat, nego prvo uzeti ovo. Jer mu visi lovac na E7. Treba otvoriti kralja. Meni ovaj pješak na E6 ne može ni pobjeći u stvari. Ne može ni pobjeći, tako da je ovo sigurno prvo dobro uzeti.
a onda ću vidit čim ću uzeti na E6, ali mislim da nekako mi je logičnije, možda čak i lovac E6 ima smisla. Na GH5 ću vjerojatno uzeti lovac E6, jer GH5, lovac E6, kralj H8, lovac E6, ne, uzet ću lovac E6. Dama E6, kralj H8, dama E7, top E8, ne mogu. Uzet ću lovac E6, da vidim šta će igrat baš. Na kralj H8 LF6 dobiva, to sam siguran. Kralj H7, ok. Samo malo, lovac F5 šah. Lovac F6, top F6, dama H5. Top H6 jedino. Top H6 jedino. Ma nema, mogu to uzeti. I dama H5, to sigurno mogu. To sigurno mogu. Iako sam možda mogu i bolje. I sad recimo da igram potez. Ajde, igrat ću dama F7, prijeti mat, visi lovac. A valjda mora žrtvati ovoga topa. Opet sam 16 sekundi, stvarno sam nevjerojatno spor. Šta je ovo, šah? Kralj G6, top G1 imam. Kralj H6, dama H8, kralj G6, top G1, mat. A mislim, na kraju da vidimo samo šta je tu bilo. A vjerojatno ona žrtva pješaka bila nekakav blef. A mislim ovo je relativno normalno. Da, možda trebam odmah G4 gurat. L4. LG6, H4. To mi je samo bila ideja. Ko što sam pričao, ali šta ja znam, možda ovo. Da, i ovaj potez je moguć. Konj je H4, ništa. Dama je 2. Možda nije totalni blef, ali je polu blef. Ali dobro, jednaka je pozicija, znači da se može igrati. Ali rekao sam dama C5 mi se činilo bolje. Jer ovdje recimo ovaj potez je, i ovaj potez je moguć, visi dama G5. Dama B6. Lovac B3. Ne znam, ja sam se bojao tu, izgleda da to ni ne prijeti. G4, dama B2. Ništa, GF5, dama C3, lovac D2. To nisam vidio. I sam sad kad će, vjerojatno slijedi nekakva žrtva tu, dama E6, svašta. Lovac B3. Ali ovo je baš elegantna obrana. Treba se crni obraniti od G4 i igra H5, fenomenalan potez. Rohada i sad nakon ovoga je izgubljen. Kako se odmah brzo promijeni. GH, to sam dobro procijenio, GH, LF6 dobro. LF6, dama H5, top H6, dama F7, top F6, dama G8, dobro na ovaj potez isto top G1. Kralj H5, mislim imam vjerojatno 100 matova ovdje. Da. Pa mislim prilično dobra partija u stvari na kraju kad se gleda. Možda dama je 2 neki malo polu blef, ali za cuger je to za ovaj tempo je to dosta zanimljivo. Ja ništa, sad koliko imam, 4 i 7, malo previše u stvari, ali mi još recimo bod iz one dvije partije, ali eto, nema veze. Iako nije mi zadnje dvije partije, nisam imao problem s internetom. Vladan Desnica, Fide Majstor iz Srbije, ajde da vidimo. On je bijeli. Ajde C5 ću igrat. Kakar C6. A3, a dobro, G6.
Ja mislim ovdje crni stoji uvijek dobro. Aha, to mu je ideja. Da. Tu ne volim nikad H5 igrat. A šta je sa H6, H5, G5, F4 možda, a? To mu je kao ideja. Ako mu ne dam, ako igram SG7, ma igrat ću na razvoj. SG7, H5, igrat ću D5, pa šta ima veze, ajde. Igram bar na razvoj, pa znam na čemu sam, mislim, iako LA2, baš čudno igra. Ajde, nema veze, igram D5. Mislim, ne vjerujem da će uzeti, ali eto, ajde. Za svaki slučaj. Mislim, najlogičnije mu igrati vjerojatno H5 sada. H5. H5 i sad igrat nešto, nemam pojma. H5, šta igrat sada s crnima? Moram se nekako razviti. Moram se nekako razviti, samo malo. Ja, B6 od B7. Iako i on hoće LG5 odigrat vjerojatno. Skakač D4, skakač E5. LG5. Ajde, igrat ću B6, LB7, iako vučem realno, ovaj potez sigurno nije dobar. Ne vjerujem nimalo u njega, mislim, nisam htio zatvoriti centar, ali možda sam i trebao. H6, ajde odigrat ću. Skoro da bi ga i pojeo na ovoga skakača. Nemam pojma. Skoro da bi pojeo igro D4. Lovac F6, SF3. Ajde, uzet ću i D4 ću pojesti. Ja mislim, ne znam, nisam uopće siguran, ali jednostavno sam sporo i moram igrat brže. Aha, neće, ovaj potez je dobar. Bar mi se čini. A ništa, moram uzeti ED3, šta radim. ED3. Pa vjerojatno ću... To pa ću staviti na G8, lovac B7, pa ću nešto igrat, nemam pojma. Lovac B7, možda bi mogao i lovac A6 odigrati. Lovac A6 ima smisla. Jer ako odigra C4 bar je zatvorio lovca, mislim, pa ono, nisam više zabrinut za ovog lovca. Jer mi je problem ovaj lovac. Mislim, ne znam, sad C4, dama D6, pa možda E5 neka ideja. Teško je reći u stvari. Ali nekako se moram nekako se moram tu iako on će staviti vjerojatno i lovca na G7, ali dobro, to nije toliko važno. Na C4 možda ću baš igrat dama D6. Uf. Ovo sam totalno zaboravio. Ma ne, igram ovaj potez. Mislim, hoću dama D5 pa ću nešto tu probat. Dama D5 pa ću nešto tu probat. Ali sad je baš nezgodno. Zaboravio sam za SG5 u stvari. Dama D5, jaj. Mislim, nevjerojatan glup previd.
Dama G4. Ja, nevjerojatno. Dama G4. Dama G4. Šta igrate ovdje? Pa bar da nešto otiđem u ruhadu. Mislim da će mi biti lakše. Ovo nije sigurno dobro. Dama je 5 šah. Ovo je velik previd. Sad je gotovo u stvari. Sad kad će 4 mogu i F5, mogu bilo šta u stvari. Dama je 4, to mislim da mogu. Mislim, vise tu jako puno stvari. Jako puno stvari, tako da nema ovdje neke igre. Da. Upao sam neki niz, ali nisam siguran koliko je ovo bilo dobro. Da vidim samo. Mislim, ovo bi trebalo biti bezopasno. H4. Najbolji potez je skakač F6. Ja sam razmišljao o ovome. H5, G5, F4. Ali sad nekakav D5 je nezgodan. To nije baš... To je neka žrtva vrlo nezgodna. Dobro, to je teško vidjeti. D5, H5. U stvari ne trebam dopustiti taj H5. Ne trebam dopustiti H5. B6. H6. U stvari odlična ideja lovac C3, D4. Ali po meni on za cuger vuče jako dobar potez, lovac G5. ED3, lovac F6. Naravno nisam se sjetio da mogu rohirati. Stvarno sam pao s Marsa, mislim, ali dobro. Mislim, rohada, ja gledam samo top G8, mogu rohirati, ali dobro. Top G8, sad je skakač F3, sad je bio i bolje, LA6, skakač G5. Totalno sam zaboravio da ovdje visi. C4. Šta ja znam, mislim, dobro, nisam baš imao ni vremena, SK7, dama D5, ajde, ovo je bilo ok. I ja sam mislio da će on ovdje, da će on ipak otići u rohadu ovdje. Ne znam, ja mislim da bi ja išao isto u veliku, ali onako. Sve ovo malo izgleda upitno za mene. On igrao dama G4. Velika rohada, dobar potez. L7, skakač E7, aj to je poriješio, ali već sam u stvari bolji. Šta na skakač G5, DC2, rohada. Dama F5. Težak potez za cuger. Baš težak potez, i teško je ovo, baš je teško vidjeti. Dobro, naravno da mora uzeti visimu lovac na F6, G5, skakač F7, na potez H7, aha, ovdje uzmem i top H8. I u stvari, ovdje, materijalno, 1, 2, 3, 4, 6, imam, znači on ima kvalitetu više za skakača i dva pješaka, ali pretpostavljam da slabi su pješaci i lovac je potpuno van igre. Tako da je ovo vjerojatno razlog zašto ovaj pješak je slab, lovac je van igre. Ne znam kako se ne opet, ali šta je on tu igrao, 0-0. Znači oni treba igrati u stvari SG5, samo malo DC2, rokada, dama F5, dama F5, G5, SF7. Top DF8, H7, top F7, HG8, skakač G8, lovac H4 ili lovac G5, logičnije. Skakač E5, hoću skakač D3, top A C1 meni je logičnije nego top FC1, F4. Aha, na ovaj potez, koji dobar mat. F4, SF3, kraj H1, top H7. Stvarno uvijek neki motivi novi. Sad ovdje mora igrati F3 pa top F5, LH4, top H5, LF2, skakač F6, top C2, skakač D3. Ovdje imam pješaka i skakača za kvalitetu, ali opet dominiram s ovim svime. U odnosu na ovo. Tako da
Vjerojatno skakač ide na D5, poslije možda i na E3. Možda je topa 5, topa 3, to sam i zaboravio. Vrlo zanimljivo, vrlo zanimljiva ideja. Mislim da je sad opet pauza, ali ne znam koliko. Vjerojatno 7-8 minuta, a da vidimo šta je bilo. Dobro, on je u partiji uzeo ovo i dobro previdio ovaj potez. Mislim, ovdje mogu igrat bilo šta, ali ovo je dovoljno. I gotovo. Da. Ali ovo je, mislim, moment, nevjerojatno. Zaboravio sam da ipak smijem rohirati. Iako mislim ovo malo ipak i dalje je tu, ali ne može dama doći do G7 nikako. CD3, dama D6 i da imamo E5. Po meni, barem vrlo logično. SF3. Zašto ne E5, ipak otvoran lovca, ipak pitanje da li je to dobro. Mislim i ovdje nije baš tako čisto, mislim realno. Mislim ima i bijeli svojih uvijek moram paziti na to, šta ja znam, lovac A6, rohada, lovac D3, recimo top E1, mislim. Ovo u cugeru može biti jako nezgodno, jako nezgodno za igrat, mislim. Mislim, mogu ja tu top A8 igrat, ali s ovim lovcem, ajde, u partiji se, partiji je to drugačije. Ali inače ne volim, baš sam igrao nedavno prije jedno pol godine sa Maxodlom, s bijelima i uspio mi je, samo sa crnima meni je bio na H2, on je odirao H3, G3, na kraju sam mi je taj pion pao, to je u principu ko ova dva pješaka na H7 i H6. To je ne samo matna mreža, to nekad u završnicama je kralj uvijek loš. To zna biti često problem. Tako da me ne čudi da ovdje ipak najbolji potez bio ovaj. Jer cijela mu ideja, cijeli koncept mu nema smisla. Jer ovo bi, mislim, moguće da je on mislio igrati ovo, ali dobro, to je ipak malo na silu. Mislim, mogu i komotno i svaka D4 igrati. Mislim, ja ovdje ne bi dao lovac C3, recimo, što kompjuter kaže. Meni se taj potez ne sviđa. Ja mislim da je moj lovac dosta dobra figura. Dobro, moram paziti na ovu prijetnju, ali recimo to, šta drugo, kralj, negdje D6. Dosta to da ovo se sad nešto upgrade-a tablica. Da, ne znam u stvari, ne znam kako ni, s obzirom da sam novo ovdje, puno stvari ni ne znam ovdje, ali dobro. GM Dimitri, pretpostavljam da je to Dimitri Kolars, inače član ŠK Mornara. I njihova druga ploča iza Ivana Šarića. Već u stvari počeo igrati i ligu i kup, tako da na hrvatskim ligama je ko domaći. U stvari Parham Maksodlu ima 8 iz 8. Sina Movahed, on je dosta talentiran u stvari. Iranac isto 7 iz 8. Kolar 7 iz 8. Nakamura 6,5, Narodicki. Bortnik, pa sve eksperti za cuger. Magnus je na koliko? 6 iz 8. Zanimljivo. Polish Fighter, ko bi to mogao biti? Ili Duda ili Vojtašek. Nisam siguran. Da vidim samo. Polish Fighter. Aha, Duda. Dudom sam igrao jednom u njemačkoj ligi. I crnima i dosta je dobru partiju odigrao. Onako dosta neambiciozno u otvaranju, ali poslije je baš igrao jako neugodno. Aha, tu se mogu naći, neki piše, dobro, Jospem, to svi znaju da je u pitanju Martinez, sada iz Meksika, prije mislim iz Perua. Ovo pretpostavljam da je u pitanju Matijas Blue Baum, da dvostruki prvak Europe.
S njim sam stvarno igrao 5-6 partija, tako da dobro se znamo. Evo ga nova partija. Sajdalijev iz, pretpostavljam, Uzbekistan. Je. Ništa, E4 igramo. Da vidimo. Intermeister. Da, u Uzbekistanu stvarno ima hrpetina dobrih igrača. Da vidimo šta ćemo. A ništa, ajmo igrati otvoreno. Igramo opet G3. Onu partiju sam bio dobiven pa rekao ajde da vidimo. B5 odmah. Ovo je baš iznenađenje, ali ajde, nema veze. Ništa, mislim da trebam rohirati, nisam siguran. Ajde, rohada. Na B4 mogu uvijek SD5 igrati. To mi nije neki problem. Vjerojatno on treba igrati E6, ali na E6 mogu top E1 igrati. Ovaj potez igra. Pa nevjerojatno. Vrlo čudno igra. Igrat ću prvo A4 da mu natjeram ga da igra B4 pa ću skakač D5 igrati. Ne znam, mislim da ovo nije baš neka igra. Po meni ja bi uvijek igrao E6 jer taj skakač D5, aha. Jaj, samo malo. Možda sam trebao odmah igrati skakač D5, ovo sam zaboravio. A ništa, skakač B3, na B4 ću SD5 igrati gotovo. Ali trebao sam sigurno igrati onako. Lovac D5, ali odrovi ovdje bi trebao biti bolji. A5, zanimljivo. Zanimljivo, ništa, igram potez. Igram prvo potez top E1, igrat će LS7. Ili možda da odigram... Sad bi možda trebao nekako pokušati razbiti ovu stranu. C3, LD2, C3. LD2, C3. Najde igrat ću LD2 i C3. Da pokušamo, ovaj pješak mi je velika slabost njegova. C3, LC3 pa poslije možda dama D2, SA5. Da probam tako riješiti problem. Sad ipak ja mislim da prijetim dama D2. Dama D2, kako on to može braniti? Ma ne može braniti nikako. Mislim, ovaj pježak na A5 pada, a ne LD8 ima, ja. LD8 ima. To sam isto zaboravio. Top FC1, dama 7. Opet previše mislim. Jaj, samo malo. LA5, dama 5, dama 5. Top FC1, dama 7. Top FC1, dama 7. Top FC1, dama 7, samo malo da im B4. Nemam pojma. To mi je igro. Nisam siguran, ali... Ja ništa uzet ću, ajde šta da radim. Igrat ću top C4, B4, pa šta sada? Konja 6, top C6 bar imam. Mislim, uzimam bar ovo gore pješaka, ali u stvari a ne, ali SB4, top D6, LC7 je mogu igrati. A ništa, poješću. Bar otvaram lovca, ovdje je sad ok. Ali mislim da je SB4 baš bio potez vrlo neugodan. Što se tiče njega, ništa, vraćam se nazad. Skakač B3, top D1. Skakač D4 će igrati on tu. Naravno da sad tu mogu bolje izigrati, ali eto. Ništa, guram. Topa 6. Mislim, topa 8 je neka mogućnost. LB4. A5.
Ha, imam ja neke gurače, valjda imam neke šanse. Šta sad igrati? Nemam pojma, vučem bez veze u stvari. Vučem bez veze, nisam trebao učigati A5. Ajde ništa igraću to, nemam pojma, uopće ne znam šta da igram. Uopće ne znam šta da igram, aj topa 1. Topa 7 na LB4 ću igrati topa 7, ali eto. Tu ću nešto probat smučkati. Topa 1, topa 7, mislim. Baš ne igram dobro. LB4, topa 7, opet sam spor. Ajde, ovdje ću staviti topa na A6. Ajde, bar neki pritisak ovdje, nemam pojma. Sad ćemo vidjeti LC5, ne znam. Možda je LC5, LB7. Ajde, topa 8 šah. B4. Pa nešto guram, ajde. Iako opet sam na 3 minute, nevjerojatno. Sad kreće lupetanje. Ali dobro, sada se radi. Jesam. Opet sam pala. Nevjerojatno. Spor sam jednostavno, nevjerojatno kako igram, kako sam spora. Na kraju možda je čak i remi, nemam pojma. Mislim, naravno, ne A4, nego SD5. Mislim, ovo je stvarno očajna pozicija, mislim, ovo je bez veze. Da. A4, E5, SB3, B4, ovo isto, mislim, ovdje sam isto bolji. Mislim, ideja lovac D2 je bila dobra ideja, to je najbolja. Ali možda ne trebam, pa mislim, mogu ovo igrati. Mislim, odmah raspa sistema. Previše sam gledao ovog pješaka ovdje koji je u stvari, to mi nikakva nije ideja. Iako opet kažem, možda mogu odmah igrati. Ne to, ne. A ne, igrati ovako, aha. Da, ovo ima puno više smisla. Top FC1, dama B6 uzeo. Da, potpuno krivo. Mislim da igram s damama i ja igram bez dama. Da. I ovdje isto, ne znam. Ali iskužio sam u stvari ovaj motiv. Da mi pada top. Odmah. Ovdje sada ne znam. Tu neki potezi postoje. Mislim, ko će igrati ovdje B4, to je stvarno znanstvena fantastika. H5, D6, SD4. Pa mogu i ovo igrati. Mislim, nema veze, ali bar sam umakao ovog pješaka. Uzme ga. A5 to. LB7 krivo, topa 1, trebam braniti pješaka. Mislim, realno bi trebao biti dobiven u stvari, ali eto. Topa 8, opet topa 1 sam trebao. Konj C5, topa, ne. To B6 mogu igrati. Da. Sad ovdje. On si iba nekako stabilizirao, sad je jednako, ali eto. Da. Da, ne znam. Da, po običaju, mislim čak i ova pozicija da je
vjerojatno remi, ali... mislim, moralo je biti remi, ali eto. Da. Po običaju sam prespor. Iako mislim, realno sam opet dobiven, ali na krivim stvarima, na neke poteze previše trošim vremena, u stvari, moram jednostavno vući, nema tu puno filozofiranja baš. Tako da, mislim da još ima 2 kola. Ništa, vidjet ćemo ko je dalje. 2 Iranca imaju 8 iz 9. Nakamura 7,5. A Karsan 6 iz 9. Ne znam sad da li tu negdje piše s kim je igrao, ali dobro, nije važno. Tako da vjerojatno se sad čekaju parovi. Znam otprilike, da nisam nikad igrao, znam da bi bio među prvih 10, da vjerojatno moraš imati oko 9 bodova. Ili 8,5 minimalno. Tako da ali jednostavno se treba naviknuti na ovakav tempo i moram jednostavno brže igrati u startu. I vjerojatno moram imati bolji internet, ovako je dosta teško. Iako je ova partija, mislim, nije to uopće igram neku, recimo neku, ajmo reći, rijeđu varijantu, on se realno nije dobro otvorio, u stvari je već odmah izgubljen nakon 15 poteza, sad tu treba ili ona SD5 ili L5 pojesti i partija brzo završava, ali dobro. Colin Federer iz Švicarske, znači, ne znam, vjerojatno nije Roger Federer, ali dobro. Idemo vidjeti. Ajmo reći na C5. A igrat ću zaga C6, da vidimo šta se događa ovdje. G6. Ajde igram ovako. Ovo ću uzeti. Sad ćemo vidjeti šta je njegova ideja. Dama D3, ok, dobro, to ću blokirati. Dama D3, zanimljivo. F3. Čudno figurama igra. A igrat ću A5. Probat ću nešto A4 tamo. Mislim, to je tipična ideja. A4, L6, dama A5, pa nešto. Ajde igram A4, nema veze. Igram A4, nema veze. Igrat ću L6 sada. Pa ću dama A5, pa onda SD7. Da, mislim, to je uvijek nako zanimljivo kad je u pitanju tipično za ovu varijantu, sa šta ja znam. Ne znam baš konkretno ovo dama D3, F3, to nikad nisam vidio. Mislim, pretpostavljam da bi crni trebao biti ovdje dobar. Mislim da je dama bolja na D2. Jer ako malo dama D3 nekad je onako odmah B3, zanimljivo. B3. Sad počeo sam navižati o potezu SD7. Mislim, možemo dati kvalitetu, ali sad jel mu to potez pravi? Ali možda i je. A ništa, idem uzeti i igrat ću SD7. Topa 8, dama 8, što radim? SD5, u principu ovdje bi treba uvijek uzeti. Dama D5, mogu dama A2, visi lovac, pješak na B3. To sigurno ima smisla. Dama A2 ću igrati 100%. Dobro, visi i meni, to isto moram paziti, ali dobro, sad kako će on braniti ovog lovca. Mislim, sad već možda mora LD1, visi pješak ovdje. Lovac D1, šta bi trebao igrati na lovac D1? Na lovac D1.
Lovac D3. Zanimljivo. Mislim, ovdje je vrlo zanimljiv potez kakav C5. I da uđemo u ove razdobojce, jer ovaj moj lovac je puno bolje nego njegov. Dama B3, top B1, dama C3. A ne znam, uzet ću. Mislim da ovo mora valjati. To B7, SE5, to valjda ne može gubiti figuru. Mislim, ipak uzimam nekakav, uzeo sam pješaka. Da. A ovdje bi trebao valjda biti dobiven. Sad samo da mi Federer neki, da mi ne uvali neki jednoruči backhand. Tu je bio opasan. Šta sada igrat? Da li SC5 ili SC5? Ajde SC5 ću igrat. Ne bojim se ovoga. Ovdje smatram da bi trebao biti dobiven sigurno. Lovac dolazi na D4 poslije ako pojede LC5. Tako da tu ne vjerujem u išta. LF1, ok. Ali da bi on išta napravio, on mora... Mislim, realno bi ja tu trebao ipak uvesti topa u igru. Mislim, prijetim topa 2, a na LC5, DC5 to me uopće ne brine. I ovaj pješak ovdje. Uvijek kad dođe LD4, topa 1, to je gotovo. Znači, LC5 je u stvari predaja, strateška predaja F4. Aha, hoće E5. Ne, ali ja igram topa 2. Onda može LC5, DC5, dama D8, a nema veze, ajde. Ne mogu se sad tu točno. Topa 2. Na E5 mogu dama C2, ne mogu top F2 čak pojesti. Pa dama C2, to mi je možda preciznije. A ništa, ako uzme LC5, uzet ću DC5, šta da radim. Pa valjda će ta crna polja presuditi, iako sigurno sad to mogu malo i bolje odigrati. Prošli potez umjesto topa 2 i dama C2 imao smisla. Šta je ovo? Ma daj Ante, pa žrtva, joj, kako ne gledam to. Kraljev 2, lovac D4 šah, gotovo. Valjda je gotovo. Dama E3, kralj D1. Dama C2. Nisam siguran, ajde odigrat ću dama C2 ipak. I dama F2, tu sam bar siguran da dobivam. Ne znam, H5. A ne znam, uzet ću. Ne da mi se sad tu tražiti mat neki, mislim ovo je gotovo odmah. Šah. Ajde, mislim, ćemo igrati pješačku. Evo, bez veze imam 15 sekundi, mislim, mogu raditi šta hoću. Da, ne znam šta mu ovo znači, ali ajde. A ništa, idemo vidjeti ovdje šta je bilo. Ovo je sve normalno, dama D3, a vjerojatno ok. F3. Možda trebamo odmah L6 igrati. Ne A5. L3 i odmah top C8. Odmah napad na pješaka na C4. Ima smisla. Ja sam A5. A to je isto relativno ok. B3. Da, kakav D7 sam razmišljao, ali nisam bio siguran u ovoj poziciji, ali moram uzeti ovo, nema tu. Tu odmah moram vratiti kvalitetu i dama A5. Ova pozicija je odlična. Igram protiv ova dva lovca, top C8, top A8 će doći.
To baš ima smisla. AB3. AB3, sad kaže D7, topa 8, dama 8. Sad kaže D5, LD5, ali ovdje je uvijek crni bolji. Dama D5, dama 2 pravilno, LD3. Dama B3 pravilno, top B1, dama C dobro. Sad kaže C5, nameće se. Topa 8, nameće se. Da, čak sam rekao, umjesto topa 2, dama C2, visi jedno, visi drugo. Ali dobro, topa 2 isto mora biti ok. Iako baš sam o ovome razmišljao. Dama D3 jedino. Nije to baš lako ni skužiti. On igrao top E1 i stvari je previdio top F2. Ali mogao sam i ovo igrati, a i ovo. To u stvari je... Ali mislim ovo je gotovo odmah. Matu 1 sam imao. Jaj. Nevjerojatno. Zaboravim. Gledam ovaj šah, ovaj, ali zaboravim za ovaj. Da, dobro, nije ni bitno. Da. Ali ovo je situacija ono ko... Možete pogledati partiju sa... bila je partija na svjetskom prvenstvu u Blicu između Fressinet, francuski velemajstor protiv... koji je velemajstor bio? Bijeli, uglavnom u 2 navrata imao matu 1 i u stvari je u poziciji kad ima matu 1 predo, jer je on mislio da je on dobio mat. A u stvari on daje mat, mislim, tako da ono... Ali dobro, ovdje je zvano nebitno, jer ovo što ja igram isto dobio. Mislim, ova pozicija, ova baš ideja je dobra. Ali ovdje... Ovo je odlična ideja. Ovo je strateški odlična ideja jer imam odličnog lovca, odličnog skakača, vrlo loša struktura. Ovi svi pješaci su slabi. Ovaj lovac je očajan. A ovaj lovac nikakvu perspektivu nema, čak ni ovdje na H6 jer ja uvijek mogu igrati F6, kralj F7. Tako da tu nema tu prolaza baš nekog u stvari, tako da ono... Ništa, idemo vidjeti zadnje kolo. Nican Steinberg, velemajstor iz Izraela. Ajde vidimo šta će sad biti. E4, a ništa, igramo isto. Skakač C6. Ništa, uzimamo G6. Mislim, prilično sam siguran da će ovaj odigrati sigurno bolje. C4, skakač F6, skakač C3, D6, isto. Dobro, uzimam. Rohada. Ajde A5. A4. Ovo je inače potez koji igrao Caruana. I taj potez je jako zanimljiv. Vidi se da zna, a ništa, dama A5. Da, nevjerojatno da igra sve po teoriji, iako igramo Title Tuesday, ali ajde, nema veze, šta da se radi. Lovac D5. Šta ovdje, trebam dama D2, SS7 ima, a? Ovo valjda moram razbijati. Sad ćemo vidjeti. D, F, E. Nemam pojma. Čak je lako moguće da je ovo i poznato. D, F, E, bar petim konje. A LD2. Čudan potez, moram nazad. Zašto ovdje opet previše razmišljam? Lovac B4. Vrlo zanimljivo. A ništa, jede mi to P8. E5, konj H5 mogu. E5, konj H5. Pa ću možda uzeti L5. Na G4, SF4. A ništa, igram to. LB5, to sam zaboravio. LB5 sam zaboravio.
Hm. Da. Šta ako uzmem LE5, LE8, LD6, smijem žrtvovati tu kvalitetu. Možda top E5 da žrtvujem, a? A sve mi to nekako izgleda malo top C8, nemam pojma. Nemam pojma da li tu uopće smijem. LD7 isto izgleda nezgodno. LA4 visi. Aj. A ništa, idem ovako igrat. Iako vrlo je ovo sve upitno, ali dobro šta da radim. Bar visi pješak LD4 prijetim pa nešto, ajde. Možda to ima neki potez, ali ne znam. Mislim, LE5 mi nije nešto sad A ništa, igram tako i uzet ću topa 3, šta da radim. A ništa, uzem LH2. Pa dobro, ne čini se ovo baš tako, ajde LG3 šah. Već mora kralj ići iza. Kralj mora ići iza. Šta sad ovdje? Šta ovdje igrati? Aj. Nisam ni siguran ni ovaj potez baš, ali eto šta da radim. Kralj G7. A možda nije strašno. Top D3, dobro, topa ne smijem mijenjati nikada. Top, ništa nazad. A igrat ću ovo. Top D7, možda top P8 mogu. Mislim, ne vjerujem da baš može top F7, možda i može, ali eto. Top F7 isto se čini da možda je moguće. Kralj 8, pa paš će mi piju na B7. Jaj, ne znam uopće šta ću drugo igrat, mislim. Šta mislim, nije lako naći ovdje baš. Nemam pojma, ništa, igrat ću ovako, ništa da radim. Top E1. Da, ne znam. Mislim da sam malo spor. Ništa, bar da budem aktivan, ali nemam pojma. Ajde, H5, kralj H6 ću igrat. H5, kralj H6. Da, kralj H6, topa 3 možda, ali ne mislim. Ucaram realno bez veze. Ovdje bi stvari prijetim top E2. Opa, ovdje imam neku kontru odjedno. Top G6. Aj. Da. Zaboravio sam. Sada idemo samo šta je ovdje bilo. Ovo je ovdje sve normalno. Pa nevjerojatno kako sam igrao top E8, E5 dopustio, pa trebam to igrat, da. LE7, top D7, LC7, top C8, E5, skakač E8, potpuno krivo. Top F8, E5, skakač H5, lovac B5 pravilno.
Mislim, bolje mi je bilo uzeti ovoga, ali eto. Da, ovdje teško je ovdje imati neku, mislim, možda ovo je bilo prepasivno. Mislim, ovdje sam realno izgubljen, ali dobro, možda sam došao do neke bar male šanse. LC4, H5, to. I ovdje H4 potez. Šta prijetim? H3 prijetim, ajde, A5, H3. Ovo čak može izgubiti partiju. Da sam bar vidio to, mislim, ako mora igrati ovo, nije to baš tako jednostavno. Top E2, top G6 previd. Taman kad sam se ponadao, čak sam mislio topa 3, LG6, ali dobro, nije važno. A mislim, zanimljivo iskustvo na kraju ko Maksodlu i 3 ranca na prva 3 mjesta. Ali govorim zanimljivo iskustvo, mislim prvi put igram Title Tuesday pa nije lagano. Treba se naviknuti malo i pričati i igrati, ali jednostavno mora igrati brže. I ne znam šta je bilo s ovim internetom prvi dio turnira jer mi one dvije partije, pitanje šta je tu bilo, možda mi jednostavno toliko uspori da ne mogu da, posebno ona partija bez veze, mislim stojim bolje u završnici, ali dobro, nema veze, nije. Ovo je jedan dobar trening, eto nadam se u neko dogledno vrijeme ću ponoviti ovo, ali moram shvatiti bolje kako se analiziraju partije, a i bolje bolje to kontrolirati vrijeme na internetu, jer jedna sekunda stvari ništa ne znači, apsolutno, mislim, tako da ništa, eto, do sljedeće prilike, pozdrav.